बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद मकसूद एजुकेशन फोरम विद एएमसी के साथ। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बाखैरियत होंगे। आज की हमारे वीलॉग का जो टॉपिक है या उन्वान है वो है मौसमियाती तब्दीली, या जिसे हम क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। अब सबसे पहले समझने वाली बात है कि क्लाइमेट चेंज होती क्या है। क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली मौसम में ऐसी तब्दीली को कहते हैं जो कि गैर मामूली होती है, जो हट कर होती है। मिसाल के तौर पे गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है या सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इसी तरह से बेमौसमी बारिशें होती हैं कि कभी बारिश होती नहीं, और कभी अगर बारिशें होती हैं तो हद से ज़्यादा बारिशें होती हैं जो कि नुकसानात का बायस बनती हैं। जिस तरह के हालात का आज हमारे मुल्क पाकिस्तान को सामना है, ये उसी माहौलियाती तब्दीली का नतीजा है कि आज हमारे मुल्क के तकरीबन 60 से 70% हिस्से पर सैलाब ने तबाही बर्पा कर दी है, और जिसके नतीजे में हमारी मईशत को, हमारी इकॉनमी को तकरीबन 15 से 20 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। नाजरीन, ये समझने वाली बात है कि माहौलियाती तब्दीलियाँ क्यों रूनुमा होती हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, या इनके तबाहकुन असरात क्या हो सकते हैं। तबाहकुन असरात तो आपने हालिया दिनों में जब हमारे मुल्क में बारिशें हुई और इसके नतीजे में मुल्क के तकरीबन 60 या 70% हिस्से को खौफनाक सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया, तो आपने देखा कि हमारी तारीख की बदतरीन तबाही बर्पा हुई है। और इस तबाही को बर्पा करने में हम में से हर एक का किरदार है। हम में से हर हर इंसान हिस्सेदार है। आलमी सतह पर भी दूसरे ममालिक भी हिस्सेदार हैं, और हम भी इसके हिस्सेदार हैं। हम कैसे हिस्सेदार हैं? हमने इस मौसमियाती या माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए इकदाम नहीं किए। मिसाल के तौर पे हमने दरख्तों की बेदरेग कटाई शुरू कर दी है। अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हम दरख्तों का अगर मैं कहूँ कत्लेआम कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। आज हम देखें कि जिस रफ्तार से हमारे मुल्क में जंगलात का और दरख्तों का सफाया होता जा रहा है, आज जिस तेज रफ्तारी से हमारे यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़, रिहायशी कॉलोनियाँ और इमारतें, फैक्ट्रियाँ या कारखाने लग रहे हैं, और उन कारखानों की जगह पर जो दरख्त थे, जो खेत थे, जो हमें ऑक्सीजन मुहैया करते थे, हम उस ऑक्सीजन से महरूम होते जा रहे हैं। और अगर यही सिलसिला इसी रफ्तार के साथ जारी और सारी रहा, तो आने वाले सालों में हम ना सिर्फ ऐसी माहौलियाती तब्दीलियों का बार बार शिकार होंगे, हमें सामना करना पड़ेगा, बल्कि ये खदशा भी पैदा होता जा रहा है कि यहाँ पर कहत साली भी होगी, खुराक की कमी का सामना भी हमें सामना करना पड़ेगा। अभी यूएनडीपी ने हमारे मुल्क में ग्लेशियर्स की मैपिंग का एक फैसला किया है। उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान में अगले 1.5 साल में ग्लेशियर्स की मैपिंग करवाई जाएगी, और उस मैपिंग के नतीजे में ये देखा जाएगा कि आने वाले सालों में हमें और किन तबाही या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो मैंने कुछ आपको इसके असरात बता दिए हैं, जिससे आप में से हर एक इंसान वाकिफ है। आप सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पर या दूसरे ज़राए से आप तक इसकी खबरें पहुंच रही हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इस मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए या क्लाइमेट चेंज को? तो सबसे पहली चीज़, हमें दरख्त लगाने होंगे, हमें प्लांटेशन करनी होगी, दरख्त लगाने होंगे। हम में से हर इंसान को चाहिए कि वो अपने हिस्से का एक दरख्त लगाएं। अलमिया ये है
کہ ہم میں سے ہر انسان سائے کے نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں, اپنی گاڑی کو سائے کے نیچے یا درخت کے نیچے پارک کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں اعلیٰ کوالٹی کا جو ہے فرنیچر چاہتے ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں درخت لگانے کو کچھ تیار نہیں, بلکہ ہم درختوں کی بے جا اور بے دریغ جو ہے کٹائی جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اب ہم اگر ایسا ہی کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں آنے والے سالوں میں اسی طرح کے سیلاب اور موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے پھر تیار ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو ہے ہمیں گاڑیوں کی تعداد کو جو روز بہ روز بڑھتی جا رہی ہے اس پہ بھی قابو پانے کی ضرورت ہے. ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنی چاہیے ذاتی سواری کی بجائے. اسی طرح سے ہمیں اپنے طلباء میں سائیکل کی سواری کے رجحان کو بھی فروغ دینا چاہیے. اسی طرح سے جو ہے ہم فیکٹریوں, کارخانوں اور دوسری جگہوں پر جو ہے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہیے. اگر ہم یہ اقدامات لیں گے تو ہم ان نقصانات سے آنے والے دنوں میں اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں. اور اگر ہم نے اسی طرح سے خواب غفلت کا شکار رہے تو پھر جس طرح کی تباہی آج ہم نے 2022 میں سیلاب کی, خوفناک سیلاب کی صورت میں دیکھی ہے, اسی طرح کی تباہی ہر سال خدا نخواستہ جو ہے برپا ہوتی رہے گی. اور ہماری معیشت جو کہ پہلے آئی سی یو میں ہے, پہلے ایک لاغر مریض کی مانند ہے, وہ ہماری معیشت جو ہے اس کے اثرات کو برداشت کرنے کی یا جھیلنے کی شکت نہیں رہے گی. تو ہم جو ہے پھر یہی رہے گا کہ ہم آئی ایم ایف جو ہے, ورلڈ بینک اور دوسرے عالمی بینکوں کے جو محتاج رہیں گے اور ہمیشہ غلام رہیں گے. تو ناظرین, آج کی میرا یہی پیغام ہے کہ ہر انسان ایک درخت لگائے اور اس کی حفاظت کریں. اور خاص طور پہ میرا یہ پیغام نوجوان طلباء کے لیے, اسکول میں, کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ درخت لگائیں, چاہے گھر کے باہر لگائیں, سکول میں لگائیں, اب جہاں پر جگہ آپ کو ملتی ہے لگائیں, اس کی حفاظت کریں. آج آپ درخت لگائیں گے, کل جو ہے آپ کا مستقبل وہ درخت بچائیں گے. درخت لگائیں, مستقبل بچائیں. اگر آپ کو جو ہے میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں. سبسکرائب کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے آپ تک پہنچے گا, آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا. اور جو ہے آپ اپنی جو ہے مفید اور کارآمد رائے سے بھی مجھے آگاہ کریں کومنٹس میں جا کے, تاکہ جو ہے میں اپنی ویلاگ کو مزید بہتر کر سکوں. اللہ حافظ.